Fala pessoal, que eu devo trazendo mais um vídeo, então segue mais uma parte do game Skyrim. Então deixa eu lá. No último vídeo, né, completamos aquela quest da Garra Dourada, onde ocorreu aqui nesse túmulo das Cataratas Fúnebres, e a gente foi até Whiterun. Aí vai falar com tal de, vamos ver diário aqui, fale com Jarl, sei lá como se isso, de Whiterun, tá? Alvor, o tio de Radvar me pediu para avisar o Jarl sobre o ataque do dragão em Helg e pedir para ele enviar soldados para proteger Riverwood. Riverwood é aquela vilazinha que a gente contou por primeiro lá. Vamos ver, tá? Não. Vamos ver. Aí, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Riverwood. Tá, então vamos ver que tem que... Já tô na cidade, né? Não dá pra aproximar mais. Tem que ir aqui, então. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, não vou ficar bravo, não. Então, vamos nessa. Vai pra cá. Balgruuf, give me your money. I don't have any money. You better give me 5 septims right now or I'm gonna bloody your nose. Oh. 10 septims tomorrow, baby Battleborn. Or I'm gonna bloody your nose and your lip. No, please. I really don't have any money, Brave. I'll give you 10 septims tomorrow. Just don't hit me. Vamos falar com ele aqui. It's no fun getting pushed around all the time. O que garoto faz para se divertir por aqui? Well, I used to sneak out at night and try to tip over the big ox in the Grey Main's yard. And me and Mila used to climb up on the roof of Dragon's Reach and look for birds' eggs. But I don't do that stuff anymore. Father keeps catching me and then I get in trouble. Ok, isso aí. Alright then. Alright then. Tá, cadê a guriazinha? Quero falar Come com to ela. chat with an old woman? Aqui, ó. Do your good deed for What the are you day? looking at? I'm not afraid of you, you know. Even if you are my elder. Ah, bem corajosa, hein? Bem valente, guriazinha. Eu achei que podia dar a opção de pagar a dívida pro garoto. Mas não. Patron of the great clan Battleborn. Tá, tô mais perdido aqui. É pra lá. I know your family's honor is important to you, but we can't afford it. It took me weeks to find that thieves' den. I can't stop now, and I My can't get the friend sword on my Maven own. Ó, ficar escutando uma conversa e minha outra falar. Se eu parar pra ouvir conversa de cada personagem, isso aqui, meu Deus, ó. A série vai ter uns 100 vídeos. Ah, lá, se não me engano, é aquele negócio dos guerreiros lá. Vai entrar, né? Ah, tá bonito, velho. Aqui é o palácio do bagulho. Aí, ó. Não tem nenhum guarda. Ó. Dragon's Hit. Vamos entrar. Vamos lá. Vai vir aqui. Tem quanto tapete, tamanho das tapetes, né? Só. Não é melhor pegar um aspirador de pó, hein, ué? É o mais fácil. Ó. Uau, o jeito que a louca tá se aproximando. Calma. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Ah, não tinha ninguém no portão ali, né? Então, foi entrando, né? Tá. Aqui eu posso ir direto ao ponto, né? Falando do dragão. E aqui eu posso dar uma maquiada, né? Sem falar o que eu quero e pá. Tá, vamos direto ao ponto. Well, that explains why the guards let you in. Aí, ó. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. Ah, agora tu... Aí, desmaiou a espada. Olha só, cara, fogueirinha aqui é top, ó. A galera não passa fio, não. Será que eu vou ser queimado aqui? Não, posso caminhar de boa. Cara, é imune a fogo.
bem bonito o lugar aqui, né, cara? Tem um crânio de um dragão ali, ó. O símbolo é um cavalo. A estrutura de madeira, cara. Show de bola. Tá fechado. So, you were at Helgen? You saw this dragon with your own eyes? Não, com os olhos dos outros, né? Eu, de alguma forma, entrei na cabeça dos NPC lá e consegui ver com os olhos dele. Claro que é com o meu, né, cara? Tá, vamos ver. Tem opção aqui. Afirmar. Desfrutei de uma boa visão enquanto os imperiais estavam tentando cortar minha cabeça. Aí, por que eu vou entrar pro lado deles que eles estavam tentando me matar? Hein? Tá, o dragão destruiu Helgen e quando vi, estava voando pra cá. Tá, que eu posso mentir. Os imperiais estavam prestes a executar Ulfric Stonecrock, então o dragão atacou. Eu posso mentir, então eu vou na primeira aqui. Really? You're certainly forthright about your criminal past. But it's none of my concern who the Imperials want to execute, especially now. What I want to know is what exactly happened at Helgen. Ah, aqui vai ter um pouco de água então, pessoal, paciência. Na verdade é RPG, né, então. Tá, o dragão destruiu Helgen. E quando vi, estava voando pra cá. Ah, tá, não é um... O cara não escolhe uma opção e já parte pra outra conversa, né? Pode usar todas as opções de conversa, é isso? By Ismir, Irileth was right. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If The that Jarl of dragon is lurking in the Balgruuf will view mountains. that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not... Enough! I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Isso aí, boa. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Come, let's go find Farengar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. Ok. Balgruuf. Ou Grande. Chama de ou Grande, que é mais fácil. Ué? Ah, no outro lado da criança tá conversando. Farengar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Certo, Farengar, fogo secreto. Para onde vou e o que devo procurar? O que isso tem a ver com os dragões? Apenas me diga o que você precisa que eu faça. Vamos por partes então, primeiro aqui. Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? I, learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Ok. Aqui, ó, já mudou o diálogo, né? Tinha 3 opções de conversa, escolhi a primeira e já terminou, né? Ó, você se refere a essa pedra velha? Tá? Ah, é a missão que eu fiz da Garra Dourada lá, que eu encontrei aquele negócio. Ah, olha aí, ó. Dois coelhos numa tacada só, né, cara?
Ah, the Dragon Stone of Bleak Falls Barrow. You already found it. You are cut from a different cloth than the usual brutes the Jarl foists on me. Ok. Tem que ter uma recompensa, né, por isso aí, né? É aí que eu posso dar uma de bonzinho, né? Eu consegui a pedra, tá? E o que agora? Tá, vou querer minha recompensa, né? Porque eu vou ser bonzinho. Não, quer minha recompensa. You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward, Avenicci. I'm sure one of them will pay you appropriately. Tá. Vou conversar com um carinha ali. Farengar. Opa. Alguém tá vindo. Farengar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should come too. Ok. A dragon? How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If a dragon decides to attack Whiterun, I don't know if we can stop it. Let's go. Ué, agora mudou. Eu tenho que segurar esse shift pra correr. So, Irileth tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the Watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would come after me, for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Irileth, we'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the Dragon Stone for Farengar. As a token of my esteem, I have instructed Avenicci that you are now permitted to purchase property in the city. And please, accept this gift from my personal armory. You should come along. I would very much like to see this Armadura dragon. de pele situação menor No. adicionada. I can't afford to risk both of you. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. As you command. Ó, só foi visto dragão, One não last thing, dragões. This isn't a death or glory mission. I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of caution. Ok, bora lá então. Seguir ela. Como é que é o nome dela? Irilith. They say Helgen got hit by a dragon. One of those horrors comes here. We'll be ready. Irilith. Vamos lá, mulher. Ah, agora mudou agora. Não precisa mais apertar shift. Bugzinho. Ela vai me seguir, eu acho. I spend a lot of time at the market stall so I can learn the merchant's trade. Posso dar no bucho então. Mister, could you spare a coin? Ah, mocinha, agora tô ocupado. Olha o cavalinho, ó. Ah, droga, não acredito que ela... Mas tem, parece outro ponto lá, pera aí. Jornal. Diversos. Tá. Ali, ó, apareceu os caras. Bora lá. Ah, naquela torre, eu acredito.
and wares of all kinds, and all can be good. Tá vendo? Se eu não me engano, eles vão estar atrás de uma pedra aí. Cheio de fogo, ó. Tem que esperar ela vir. Destruiu a torre. Cadê ela? Ali, ó. O jeito dela correr. No signs of any dragon right now, Dragão. but it sure looks like he's been here. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened, and if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out and look for survivors. We need to know what we're feeling. Okay. Procurar por sobreviventes. Torre de vigia ocidental explorada. Aí, ó. No, get back. It's still here somewhere. Rocky and Todd just got grabbed when they tried to make a run for it. Garland, what happened here? Where's this dragon? Quickly now! I don't know. Kinneret, save us. Here he comes again. Here he comes! Find cover and make every arrow count! E ó, o mesmo barulho de antes. Vamos ver se... Caraca! Oh, soltou um raio. Caiu. Caraca, velho, o bagulho é forte. Droga, o que eu fiz? Tem que usar a cura. Ah, eu fico segurando, daí vai diminuir a magia. Aí. Ah, saquei. Nossa, a barrinha dele já tá meio baixa. É melhor pegar um arco, eu acho, né? Mais caro. Vamos ver se eu tenho um arco aqui. Itens, armas. Aí, ó, arco antigo. Acho que é melhor arco antigo, né? Sai! Vou subir que é mais fácil. Ah, tá. Sacanagem. Tem que segurar. Mais um.
Aí, foi. Olha. Ali. É um absurdo, tá certo, não esqueci. Cada dragão combate um absurdo. Nossa, é pesado esses ossos de dragão, hein? Use seleção de gritos de magia. Pera aí, deixa eu fazer uns itens aqui. Tá, pra que 2 espadas de ferro? Eu podia ter desmontado, mas tranquilo. Como é o nome do... I can't believe it. You're Dragonborn. Dragonborn. Que isso? In the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim, the Dragonborn would slay dragons and steal their power. That's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. Isso fodão, hein? There's only one way to find out. Tente gritar. Try to shout. That would prove it. According to the old legends, only the Dragonborn can shout without training, the way the dragons do. Dragonborn? What are you talking about? Ok, vamos tentar gritar então. Tá. Armas. Armas, poções, comida, livros. Vários. Como eu vou gritar, cara? Apareceu ali no... Apareceu na tela ali, mas eu não... That's right. My grand... Tá, deixa eu ver aqui, pera aí. Calma o coração. Tá, configurações, controles. Ativar. Correr, pular. Grito, poder Z. Tell stories about the Dragonborn. Those born with the dragon blood in them. Like old timers said. Ai, magia. Ai, magia. Alteração. Gritos. Aqui, ó. Força implacável. I've never heard of Tiber Septim killing any dragons. There weren't any dragons then, idiot. Ah, tem tempinho pra usar. Back now for the first time in forever. But the old tales tell of the Esperar Dragonborn who could kill dragons and steal their power. You must be one. What you say? Que gritinho, hein? Being awfully quiet. Come on here, then. Tell us. Do you believe in this Dragonborn business? Some of you would be better off keeping quiet than flapping your gums on matters you don't know anything about. Here's a dead dragon, and that's something I definitely understand. Now we know we can kill them. But I don't need some mythical dragonborn. Someone who can put down a dragon is more than enough for me. You wouldn't understand, Housecar. You ain't a norm. I've been all across Tamriel. I've seen plenty of things just as outlandish as this. I'd advise you all to trust in the strength of your sword arm over tales and legends. That was shouting, what you just did. Must be. You really are Dragonborn, then. Draconato. E agora? That was the hairiest fight I've ever been in. Peluda. I've been in more than a few. I don't know about this Dragonborn business, but I'm sure glad you're with us. You better get back to Whiterun right away. Jarl Balgruuf will want to know what happened here. Ok. Fast travel. Aí, ó, poupar tempo. Se dá pra usar, né? Se tá no jogo, é pra usar. Vamos por aqui pra conhecer um pouco desse lado da... Ali? Ó, do vaquinho. Ah, eu acho que aqueles magos lá no topo da montanha me chamando. Bem lá em cima, ó. Se eu não me engano, se eu me lembro, né?
Tem nível pra aumentar? Tem, ó. Ó, 120 de... Acho que eu tô usando aquele bagulho lá. Tá. É o anel, acho. Tá, eu vou focar mais em saúde e vigor. Nossa. 3 pontos. Destruição, restauração, encantamento. Armadura pesada, defesa, 2 mãos, 1 mão. Armadura leve, furtividade, abrir fechaduras, furtar, eloquência, o que é isso? Essa habilidade de persuasão pode ser usada por menores preços comerciantes, convencer os outros a fazerem o que você pedir. Alquimia, ilusão, destruição, alteração. Essa envolve manipulação de benefícios. Tá, encantamento. As suas armas e armaduras. Ó, isso é bom, né? Encantamento. São 20% mais forte. Vou botar um só pra... Eu vou focar mais em uma mão. Tá. Tá. Rajada dupla. Postura de combate. Menos vigor. Aí, ó. Show de bola. Cara, eu com 3 pontos de habilidade pra aumentar, eu tava de boa aí. Tá, vou falar com o Grande lá. Brigands I can handle. But this talk of dragons? World's gone mad, I say. É, o dragão já é outro nível, né? By Izmir, you did it. You killed the dragon. Como tu sabe? Os carinha, os únicos 5 que viram estavam lá ainda, na torre. Como tu sabe, cara? There's been talk Ah, amongst the WhatsApp. guards Ah, that you WhatsApp, are tá certo. Dragonborn. But such a thing, surely that's not possible. Good. You're finally here. The Jarl's been waiting for you. Ok. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. We were just talking about you. My brother needs a word with you. So what happened at the watchtower? Was the dragon there? Aqui eu falo sobre a torre, né? Que é o de menos, né? Parece um dragão, tu vai se preocupar com a torre, né? Como assim? Pode ser que eu seja um draconato e eu matei o dragão, acredito que mesmo não pensa. Aqui o cara já... É só fodão aqui, ó. Pá, pá. Tá bom. Tá, aqui não vou dar importância pra torre, né? Mas nós matamos o dragão. É, literalmente eles me ajudaram ali, digamos ali. Eu ajudei com 40, 50% da vida, né? Tá. Ah, vai aqui. I knew I could count on Irileth, but there must be more to it than that. Sou mais humilde então, né? Dragonborn. What do you know about the Dragonborn? So it's true. The Greybeards really were summoning you. As barbas. Hein? Eu fiz a minha pergunta, ele botou na tela ali, aí ó. Masters of the way of the Os voice. mestres do caminho da voz. They live in seclusion, high on the slopes of the throat of the world. The Dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice. The ability to focus your vital essence into a thum or shout. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards, summoning you to High Hrothgar. This hasn't happened in centuries, at least. Not since Tibeseptim himself was summoned when he was still Talos of Atmora. Rungar, calm yourself. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? Capable as he may be, I don't see any signs of him being this, what, Dragonborn. Nord nonsense? Why, you puffed up ignorant. These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Farengar, don't be so hard on Avenicci. I meant no disrespect, of course. It's just that, what do these Greybeards want with him? That's the Greybeards' business, not ours. Whatever happened when you killed that dragon,
revealed something in you, and the Greybeards heard it. If they think you're Dragonborn, who are we to argue? You'd better get up to High Hrothgar immediately. There's no refusing the summons of the Greybeards. It's a tremendous honor. I envy you, you know, to climb the 7,000 steps again. I made the pilgrimage once. Did you know that? High Hrothgar is a very peaceful place. Very disconnected from the troubles of this world. I wonder that the Greybeards even notice what's going on down here. They haven't seemed to care before. No matter. Go to High Hrothgar. Learn what the Greybeards can teach you. You've done a great service for me and my city, Dragonborn. By my right as Jarl, I name you Thane of Whiterun. Oh, it's the greatest honor that's within my power to grant. I assign you Lydia as a personal houseguard, and this weapon from my armory to serve as your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Wouldn't want them to think you're part of the common rabble, now would we? We are honored to have you as Thane of our city, Dragonborn. Back to business, Proventus. We still have a city to defend. Yes, my lord. Ah, que massa, eu só cheguei na cidade e eu sou barão. Ok. A Lydia tá lá embaixo me esperando. O carinha aqui se mandou. Negócio de fazer alquimia aqui. Ó, gatinha. The Jarl has appointed me to be your housecarl. It's an honor to serve you. Eu sou barão, o que significa? The Jarl has recognized you as a person of great importance in the hold. A hero. The title of Thane is an honor, a gift for your service. Guards will know to look the other way if you tell them who you are. As my Thane, I'm sworn to your service. I'll guard you and all you own with my life. Lead the way. Lydia. Vamos lá então, Lydia. Everything all Eu quero minha casa, Cause trouble in Whiterun, and I'll haul you into the Dragon's Reach dungeon myself. What is it? Dragons? O meu problema, eu tenho que segurar shift agora. Tá, cadê minha casa? You wear that armor well. Iron may be simple. Se ele vier, minha casa era por aqui. Tá, deixa eu ver aqui no jornal. Diversos. Vai, ó, ingressar na Legião Imperial, visitar o colégio, fale com o líder dos companheiros. Tá, ao caminho da voz. Então quando aparecem missões secundárias fica em diversos e a missão principal fica aqui daí. Ok. Aí ele falou minha casa. Onde fica a minha casa? Eu acho que fica... What do you need? Aqui... Onde era aqui? Era aqui minha casa. Não. É por aqui minha casa, eu acho, cara. You look tired, friend. The Baron Mare has beds for rent. Daí, como faz pra meditar? Pera aí. Correr sempre. Magias rápido. Esperar-te. Tá, é 2 da manhã, vamos esperar 5 horinhas. Aí. Aqui é a minha casa, se eu não me engano, né? Aqui é a chave. Não pode ser arrombado. Tá. You there. Opa. We're looking for someone in Whiterun. We'll pay good money for information.
Tá, que você A woman, segura. a foreigner in these lands. Redguard, like us. She's likely not using her true name. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here in Whiterun, so we will be in Rorikstead if you learn anything. Ok. It's none of your concern. All you need to know is that we're paying for information. If that doesn't interest you, feel free to walk away. Ok. We're looking for a fugitive who comes from Hammerfell. A Hammerfell. Redguard woman. She may be somewhere in this city. We will find her eventually. Eu acho que é essa louquinha aqui, ó. Adrianne Avenicci. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. Yes, actually. How about you smith me an iron dagger? Here's everything you need to make one. Aqui Go eu ahead. aprendo a forjar. Aye, that I do. I've got to, if I hope to be as good as Yorland Greymane someday. In fact, I just finished my best piece of work. It's a sword. I made it for the Jarl, Balgruuf the Greater. It's a surprise. I don't even know if he'll accept it, but... Listen, could you take the sword to my father, Adrianne Avenicci? He's the Jarl's steward. He'll know the right time to present it to him. Thanks. Plenty. I'd say we're prosperous enough. Most folk don't go hungry, if they're willing to work hard. The city's ruled by the Jarl up in Dragon's Reach. That's the fortress there, up on the tall hill. But you're probably more interested in your Vasker, Mead Hall of the Companions. Their deeds of war and valor are legendary. Ok, que você tem Looking to pra protect vender. yourself, or deal some damage? Os dois. Os dois. Ó. 489. Causa 5 danos de dano, 5 pontos de dano, gelo, saúde e vigor. Tá. Bastante itens. Opa, aumenta a saúde em 20 pontos. Ó, isso aí é bom. Armadura leve. Ó, isso aqui é elmo de aço com chifres. Arcos causam 20% de danos a mais. Ó, cara, 1800 e vários. Ah, os lingotes aqui, minério. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Ok, eu acho que eu vou terminando por aqui então, pessoal. Espero que tenham gostado dessa parte aí da série de Skyrim. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu não vou ficar bravo. Então, isso aí, valeu e até a próxima.